उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या, कौन सी है ये, नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन, उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ, बेवकूफी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निजाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आजाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सजा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह है, इनको आजाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आजाद कहां से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आजाद करो। जेलर कहता हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सजा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहां ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो जरूर खराब होगा। इंशाअल्लाह ताला अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मजीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहां तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है
کہ جو مڈل کلاس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اس الیکشن کے بعد آپ دیکھو مہنگائی آسمان پہ جائے گی. اب جب مہنگائی جائے گی تو آپ کا مڈل کلاس ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. معاشرے کو امیر آدمی نہیں چلاتا, نہ غریب چلاتا, معاشرے کو مڈل کلاس چلاتا ہے. جب مڈل کلاس ختم ہو گیا تو آپ کا معاشرہ ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف ہمارے جا رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ 8-10 مہینے سے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اب فوج نے سب کو آزما لیا, اب آزمانے کے لیے بچہ کیا ہے, ہو سکتا ہے ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے یا مارشل لا لگ جائے. یہی جج اس کو پروٹیکشن دیں گے, یہی جج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی جج لیگل کور دیں گے. تو حالات اچھے نہیں ہیں. دوسرا میرے دوستوں نے کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں الیکشن. میں نے کہا نہیں, آپ بالکل لڑیں. اگر نہیں لڑتے الیکشن تو ہم کیسے ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے؟ اگر کچھ دوستوں کے کہنے پہ ہم بائیک آؤٹ کرتے تو یہ لوگ ایکسپوز ہی نہیں ہوتے. اب اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بدنام ہو گئے. اس الیکشن کو کون مانے گا؟ کیونکہ سارے الیکشن فراڈ پہ تھے, رزلٹ پہلے بکے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ دیکھیں خدا اچھا کرے گا. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو, اس ملک کو, ہماری فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر آفت, آزمائش, تکلیف, دشواری سے پناہ میں رکھے. ہمارے ججوں کو, ہماری فوج کو خدا رہنمائی فرمائے کہ اس قوم کے, اس عوام کے فائدے کے لیے سوچیں اور کام کریں. آپ لوگوں کی سب کی مہربانی. آپ لوگ دور سے آئیں, اور دوسرا زیادہ میں تقریر کر بھی نہیں سکتا, تقریر مجھے آتی نہیں. مہربانی, خدا حافظ. سربراہ جی ڈی اے پیر پگارا دھرنے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کی رکھوالی فوج ہے اور 2.5 مہینے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم فوج سے دور ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اچھا سیاستدان ہوتا ہے. اللہ